नाम वसीम ज़हूर सिद्दीकी है। कादरी सहीवाल से मेरा ताल्लुक है। मेरी मुलाकात तकरीबन 40 साल पहले समी भाई के साथ हुई। मैं उस वक्त देहरिया था, तो समी भाई मुझे कहने लगे, यार हजरत साहब आ रहे हैं, उनसे मिले। मैं कहा यार वो मौलवी होंगे, उनसे क्या बात करनी। तो मुझे कहने लगे मिले तो सही। तो हजरत साहब से मुलाकात हुई। नौजवान जो इस्लाम को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हदीस को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, तर्जमे को पढ़ते हैं, तो उनके ज़हनों में सवालात आते हैं। इसी तरह मेरे साथ हुआ कि जब मैंने इस्लाम हिस्ट्री को स्टडी किया, मैं भी ऐसे ही भटक गया, तो मैं देहरिया हो गया। हजरत साहब से मुलाकात जब हुई तो हजरत साहब बड़े स्मार्ट, उस वक्त नौजवान, बड़े एनर्जेटिक और बहुत अच्छे लगते थे। हजरत साहब से 9 बजे मुलाकात हुई, तो इस्लामिक बात उनसे तारफ हुआ, फिर उन्होंने आर्गूमेंट करने शुरू हुए। तो सुर्खे जो हैं ये आर्गूमेंट से हारते नहीं है जल्दी, क्योंकि इनको फीड किए होते हैं, रेडीमेड क्वेश्चन है जो इस्लाम दुश्मन अनासर ने कि ये कैसे है, ये कैसे है। मैंने भी हजरत से ये सब बातें की, हजरत साहब ने मुझे जवाब देने शुरू किए। शरीयत पे इतनी जबरदस्त पाबंदी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी जितनी हजरत साहब करते हैं। पैरोकार हो तो फिर ऐसा ही होना चाहिए, जिस पे आपका ईमान है, उसकी पर्सनैलिटी का रंग आप पे ऐसे ही होना चाहिए जैसे हजरत साहब पे था। ये चीज मुझे इम्प्रेस कर रही थी बहुत ज्यादा। दोपहर के खाने का टाइम हुआ तो दस्तरखान बिछाया नीचे, तो उसमें कुछ लिखा हुआ था, कपड़े की मिल का नाम और ये। तो हजरत साहब कहने लगे यार ये उठाएं। तो मैं कहा यार इतनी जबरदस्त पाबंदी, लेकिन मैं भी उनसे हार नहीं रहा था। शाम के 4 बज गए, गुफ्तगू होती रही, बीच में नमाज भी पढ़ी। शाम को आपने कहा कि बेटा हम पाकपतन जा रहे हैं, आप चलोगे? मैं कहा जी जरूर चलते हैं। तो हम घर से निकले, तो मैंने उन्हें कहा जी बैग अपना मुझे दे दें। तो आप कहने लगे कि नहीं, हजूर अपना खुद वजन उठाते थे, तो मैं भी खुद ही उठाऊंगा। मैंने कहा यार ये किस तरह का इंसान है कि ये अपना वजन भी नहीं उठाने दे रहे। खैर हम बस स्टैंड पे पहुंचे, आखिरी बस जा रही थी पाकपतन। तो मैंने हजरत साहब को कहा, मैं कहा जी चाय पी लें? तो आपने कहा हाँ चाय पी लेते हैं। चाय जब पीने लगे तो वो बस वाला कहे जी जल्दी करो जी, जल्दी करें। तो उसने बस स्टार्ट की, तो वो झटका लगा जब, तो चाय हजरत साहब के कपड़ों पे। मैंने उठ के उसको मारा, तो हजरत साहब ने मुझे पकड़ा, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, कोई बात नहीं। हमने कपड़े वपड़े साफ किए साहब के, तो वो बस स्टार्ट करे तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने कहा इसने नहीं होना, करता रहे तू कोशिश। तो वो लगा ना, करता रहा कोशिश, नहीं हुई। हजरत साहब ने जब चाय पी ली, मैंने कहा जी चलें? कहने लगे हाँ बेटा अब चलते हैं। मैं कहा चल भाई कर स्टार्ट। उसने स्टार्ट की तो फौरन हो गई। तो मैं कहा हाँ, कह रहा हाँ जी। तो हम गए, पाकपतन गए, जो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया। सब मस्जिद में चले गए, तो मैं बाहर था। मैंने कहा यार मैंने पैंट पहनी हुई थी। मैंने कहा जी मैंने नमाज नहीं पढ़नी, ये आप पे फर्ज होगी, मेरे पे तो फर्ज नहीं है, मैंने क्या करना है पढ़ के। नजरियात को बदलना बहुत मुश्किल काम होता है। खैर नमाज हुई, साहब ने कहा कि लाइटें मस्जिद की ऑफ कर दें। तो आपने दुआ मांगनी शुरू की। आई कांट एक्सप्लेन कि वो क्या फीलिंग्स थी, क्या महसूसात थी, वो किस फेज में उन्होंने दुआ मांगी, मेरे पे क्या फेज आया। मैंने हजरत साहब को देखा तो वो ऐसे दुआ मांग रहे थे। मुझे वो लफ्ज याद है कि या अल्लाह ये हक का मुतलाशी है, तो तू इसको रोशनी का मीनार बना दे, इसको सीधा रास्ता दिखा। बड़ी देर तक दुआ मांगते रहे हजरत साहब। चीखें मार के रोना शुरू हो गया था। मैंने आपसे कहा कि आई कांट एक्सप्लेन कि वो फेज क्या होता है इंसान में, जब रूहानी तौर पे इंसान के अंदर तब्दीली आती है तो इंसान के साथ क्या होता है। खैर दुआ खत्म हुई तो मुझे नहीं याद, मैं हजरत साहब के इस जगह पे मेरा सर था, तो वो मुझे प्यार कर रहे थे। होश आया मुझे 10, 15, 20 मिनट बाद। तो आप मुझे कहने लगे कि बेटा आप
دائرہ اسلام سے نا خارج ہو چکے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ قبول کرتے ہو؟ میں نے فوراً آپ سے کہا، آپ کا ہاتھ پکڑ کے میں کہا جی میں تو حضرت صاحب نے مجھے کلمے پڑھائے، باقاعدہ باضابطہ مجھے مسلمان کیا۔ حضرت صاحب بہت قیمتی انسان ہیں، اور 60 سال میری عمر ہے، تو سنت پہ میں نے عمل کرتا ہوا حضرت صاحب سے زیادہ کسی شخص کو آج تک نہیں دیکھا۔ اتنی زبردست شریعت پہ پابندی حضرت صاحب سے میں نے نہیں دیکھی جو حضرت صاحب کرتے ہیں۔ تو اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ بہت قیمتی سرمایہ ہیں ہمارے ملک کا بھی، اسلام کا بھی، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ بہت پرانا ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کیا فرماتے؟ کچھ میں فرماؤں؟ یہ یادیں، پرانی یادیں۔ عبدالسمیع کے گھر پہ ٹھہرا تھا، ہمارا قافلہ گیا تھا وہاں، تو ان کے والد صاحب جیلر تھے عبدالسمیع کے، اب تو حیات نہیں ہیں، اللہ مغفرت کرے ان کی۔ تو چھوٹے آدمی تھے بیچارے وہ عبدالسمیع بھائی، پارٹی نہیں تھے، چھوٹا تھا گھر تھا نیچے کی، اب بڑا ہوگا تو بہرحال میرا کمرہ جو تھا تو اس میں یہ ان کو لے آئے تھے۔ وہ اس وقت تو یہ ان کا اپنا شانتی، جوان تھا بالکل یہ بھی، اور وہی بات ہوئی تو میں دوران گفتگو ان کو کہا، ان کو یاد نہیں رہا ہوگا شاید، تم کو یار قبر کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا بول رہے ہو؟ میں مانتا ہی نہیں تو مجھے کیوں ڈر لگے گا؟ ایسے بے باک تھے یہ، لیکن الحمدللہ اب یہ بہت کچھ انہوں نے بتایا، لیکن کچھ یہ بھی مجھے بھی لگتا ہے بھولے ہیں، اب کچھ اب جملے آگے پیچھے ہیں اس کے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ کہ یہ وہاں پاک پتن شریف کی مسجد میں جو اجتماع ہوا، بیان ہوا، دعا میں نے ان کے لیے کی تھی، اور الحمدللہ یہ وہاں مسلمان ہو گئے، اسی مسجد کے اندر ہو گئے مسلمان، الحمدللہ اللہ نے ہدایت دی۔ اپنا کوئی کمال یقیناً نہیں ہے، جو بھی ہوا، جو بھی کیا رب نے کیا، رب ہی کرتا ہے، کوئی بولے میرا کمال ہے تو پھر اس کے لیے زوال ہے، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جیڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا ہے، جیڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا ہے، جیڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا ہے، جیڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا ہے۔ میرے سن سن مرشد دا دیدار بڑا سونا، میرے سن سن مرشد دا رخسار بڑا سونا۔